চলে আপনি কথা কম দিবি আলা করছিলি কথাটা কই তারা তো আছে লাগতে আর কি নেই আপনি আইওএস মতো তাকে কনসেন্ট্রেট করে বলবি আর মানুষ আপনি আইওএস করেছি তাকে Hello and welcome to my video. Today Sunday is and mohan ekjon bemar manu lote log kore chawole mohan ina ase timina chama korina ase to amian lote eta notun manu ekta join na ase to apnian de tai nichu alop introduce kore dibe to apni nichu alop introduce kore dibe so that manu janbole na mana nam to longri ase YouTube channel de longri likina thikibo aro tai laga YouTube channel de dikina moi diga kam grina chabu gane ni tai de moi kyo grina dekise so mola kima mura mazna iso rasta guli dise moi khorde ni bui daga ase de khorde ni bui daga daga baru moi kitu modo mani de modap guru gane iso rasta de brena mani de Tukia manu hole bima manu kanina tiga modap grina chabu gane is mo pre gri dekise dia iso rasta guli dise aro tela YouTube channel di sai dekise tai niga pengan ceiling gan gri na andi te motor crew gani niga tikisi do atu gane moi tai la YouTube channel sai ma khushi bai dekise moi niga gam gri na jabu gane na tai la number paise pai na mo call gri se moi niga gam group na gam gri na jabu gane niga ne tai de no guse tai wa acha ai we na ma na blog mon di na ek mun milina kam grupo kona isula ka nega ina si dai osire aro moi travel student ikta dekise duguma burina ja khoto moi na ja khordini buida ka ase dugane khordini buida ka ba moi niga prayer greet dekise prayer greet dekise or fasting and lui dekise ani so ba niga rasta buli dise kona mukan iba mun milina kam grupo na nega aina se dailode jone kiman jun sai na se support pdb or pd moto pdb de kana details thank you so much Mr. Longri Longri to Bible bi khatam korala manu ase kase mohan bi moi ekla banna pare ina thakise so etu pencil kora to apni video dikharo ekdam sosta nya dikhibo pare mere to pichi tough ase moi ekla ba sell kuri aro tatela tinkola contribution charge kore 1500 1200 ina ase ekla la effort hoba so tai join gro aro tai help lage aro tuila kam dikhina pichi moi bi ina korole mon ase baba acha apni paro na nai mohan to etu kam de to ekdam hosa barabe mon dina kam gro gola manu aro genuinely kam gro ka manu lage kile gole etu pencil kora koa ase mohan manu ke help kore pencil kore तो पैसा होबे की होबे तुला हाते देखबले तो अपनी एकदम ऑनेस्ट पर काम करो और ट्रूथफुली मानु के हेल्प करो इन्या करोले पारो ना नाइ ताइ पारो মই बाइबल डिप्लोमा खतम गरिना थाका मानु আছে মই बे इन्या मानु काने मदद करो काम करो मन আছে और मोइला YouTube चैनल भी আছে अपनी लते ना काम गरिना মই बे YouTube चैनल ते भी ग्रोथ करो मन আছে इतुबा মই ताके ठीक আছে अपनी इन्या আছে बोले अपनीला पेरेंट्स तो भी खता होले दिबी so that mohan ini falto kam gurala bi noy mohan chutu motu helebe society re helebe ekta change helebe dibo enala bhapna ba ena kurala ase aro pencil kuraro moi edu life to life kurina chabo kona kurala bi noy noise gole mohan edu kurina kun manu de motot kose edu kuro kona shuru kurala ase to mohan edu pencil koro 1 mahina kuro pare 2 mahina kuro pare edu bitore amian lote ase team longri do kam kurina chao and then Longri la YouTube channel to moi taike collaborate kuru apnian China para tak taike motot kurbi apnian ekta to motot paji nokui sakle inyala inspiration loina thaga manu society te contribute kurole mon thaga manu ke motot nokui sakle do mohan do kini aki chaw dubra taike moi collaborate kuru taike motot kuru aro ami khan cha ase aji half nagar jan to ami khan chabo China tate patient no to lok kuru apni khan video to end tak sai dibi skip nukurina to ঠিক আছে আমি আন চাও মর্নিং সামনে তাই আছে আমি প্রবলেম থাকে না নাই তো এটা কোয়া নে না মোগান মিলিটো ইউটিউব চ্যানেল বি আছে রে
muyong konyak na to muhan pen khan bi sell kuna berai manu ko motot ko le aro itu asal to itu pen sell kora ro muhan ro alak manu ektar motot kro gani moyan ina suru ura but still ina side te tukra manu dikile muhan motot kore na ignore go na pare na to itu sister labi itu serakya bila post di itu ina to kase bole to 100-200 level motot kro aro muhan pray hoile bi kori dibo na ina gorina itu bhapna wa moi contact koraro sister apni ase niki tailote contact hoise muhan jogali wa ase to muhan tai koise samde ro mon jao to muhan ini ai hole mon ase na to tate ro bacha gani thakibo aro jodi apni an thaki paile খুশি কথা আছে মই এটো কৈছো তো তাই কৈছে সাম tak মন যায় ঠিক আছে তো তাই কৈছে itu taila bacha na 13 years ase itu lo to contact kuri de acha kona moi samde pa contact koise to itu time tak to taila health to iman complicated thaka nai niki না তাই যাও থাকা ঠিক তো তাই লোক গাঁও থেকে যাও তাই ক্যান্সেল করিস তাই যাই যাও পুরো সামান প্যাক করে দিন দেখছি তো itu samne call kurise moi tai longri ase tai bi aw manu ase na to tai lote tai mujin khotao na kali mokan ina chawo de na plan na wapas ai na moi call kurise to call gura do itu bacha do muhan kali ai hole ase kode kun ase ttp ase kokai khan bi ase taw ama khan bi sob ase to muhan tik ase to kali lok kuru na ai daga to na ona muhan auto thuri na ai daga rasta man balu na muhan oda rasta jai to itu ba call koise itu number ta na to apni ba pick koise to apni koise ina tai to ina koise muhan bi auto pitore pi shock lagise na to ina hoi jase ko mulibi muhan achi ado taige lap pray guri dio aro muhan la en baki pare na lap solo pole motot guri dio itula bhatna bra hala ase to mulibi ina hoi jase to simon to kota ase aro ki koi dibo ami gan sob dia thaka manuan gani thaka eta taila pacha duita ase so na ekta ro 13 years na every to ekta ase na আইলা তো থাকা বাচ্চা দুইটা খানি আমি খান ভাবনা তাই বি তো যাইছে চাইলে বি ইমান টক কৰি না যাইছে থাকা মান থাকি যা মানুহ বি তাই খানি খানি বেছি টক কৰিছে না হয় ina improve sila akawi ahina দুই more pray hoise just before he posted one press conference agise himala no age dibi tai pray kono questioning kori aru jaise to pati kaise patal koise ও চলে আপনার কথা কম দিবি আলা করছিলি কথার কই তা তো আচনাকতে আর দিকে নাই যাইস আপনি আইবল জগর মতো তাকে কনসেন্ট্রেট প্রে করুন আর মানে আপনি আইবল আসতে করিছি তাকে আচ্ছা আচ্ছা কথা তো তাইবি সিরিয়াস থাকা নাই কথা কই বাত খালো কথা বলে হালা করিস আচনাকতে itu kan ina bima kan no chances to beshi kom di lagi mulai itu post dikhado mohan bi alap to mon do relief hoise re alap to na taila improvement to dikhi ase 1 year pasote ina post কথা হইছে আর হাত মে হাত কাটলে হালো খাইছে কথা নকই না কথা কইছে না আকাবি না মানুষ মত কোয়া original offense kala bawa mura brai to ma alina bara pet kanina mula kuson janam mura kita to kala bawa mura bawa janam mura isna kala ma to dusra mura chahi safare muse kala ma muse aso bawa muse naga to pura mula bawa muse chara muse shadi kore jay kala mota muse pasta muse tanya tabi chui jawla chahi to pure offense ja chalo ये बच्चा को अगर मोरम लगे ना डेमो मतलब जमा होছে না পারা হইছে অনেক দিকে আছে ওখানে এই আমার সব তারা কে পোস্ট করতো তার আর রিফ্লেক্ট তো আর বাচ্চারা দেখি আছে তো যে আমার সব আপনি খুশি হয়েছে আপনার না তো এটা দেখতে মারা মানে নি কথা কাট ডাইরেক্ট চাই আপনি আর খুশি পাইছে এনা বেশি মানুষ এটা আপনার না ইন্টেনশন দিছে না মন বি আপাবে মুজে ভাবনা আবার মুজে তো চাকা তো খালি মুজে খাও না থাকে ইনি মত মাতার রাউলে প্রে রাউলে না ফেলে আপনি নে বের খুশি পাবে all best you guys aro 100% best ho aman ka ti kam kori eta apnen bi edu moi ko to jiba chila ma bema ho ja muri je man tan ni bi jana moi bhamna ko to
마도 마라 바보비 라피나 파는 모이죠. হয় 바차를 차리게 마고는 바바 제라비 안 돼. 바차를 나 하라고 바차가 꼭 자가 들리지. 어느 파울 벌써 많으니 일라 라인 줄 프레이로 나오니 아들 그 바로 반장 올라. itu sister na naam do lem kha na mukhan lem kha itu sister kundu etia itu dunia re chari na jaise tai bishi tuk kuna thakise itu dikhina itu la kundu ami khan sir akawi tai la post dikhina mukhan chuttu hoile help kuro na aise nole etia enala bad news ekta mukhan pai ase tu tai la khore bungjina ase mukhan rasta de ai thaka mukhan to itu news to nai nai rasta de ai thaka mukhan call kurar ina hoise de tai to pass away hoise dura mukhan ta khore tai la khore ai na ase aru tai la bacha duita etia ama bi nai aru baba bi nai aru bacha duita ekta 13 years ase itu wala kiman years hoba 11 years ase dia itu bacha duita chari jai na ase loise gole ami khan bishi mon dangor rakhibo itu bacha duita khani bi ami khan ki pare ami khan side pra aru mukhani noina dusan bi ki pare ami khan motot kuro try kuro ya serve ko ani jina aru itu bishi mon dukla kota ase itu sister do tai dunia chari na chai jaise loise gole mukhan ki bhapna kurina aise itu mukhan kurina jabo ami khan itu ase longri ba ami khan de bible chutu hole purina ami khan na pray lead kuro to apni bible hole purina ami khan de pray kuri 욕하고 얼라. baca dikte 얼라 얼라 오늘 욕하고. 너? 너 혼자 알고 욕하고. mà yok phải không môi man là ai không ấy ra quay môi man tại dia makan niga lokau kane ado achanak niga kopor ni se dua sob iso vai lu je na duna makan hati no do iso ba tai vai lu je na tu bible liga likina sunna makan ka mung se kima duk pai le ki oli do niga iso vai tai ba choose kuna ki dia niga na tai vai lu ja se tai vai makan rukhau na bare na niga imamanukan kunado nuthina mura manu bisi thakibo aro kunado bimar hoina na mura bisi de ase dunia de bisi ase de niga na nijo aja kan sari na niga ja iso bai dajinde iso bas hai dibo na ko mudu nukurbe iso ase makan jinda thaka baba so ase ubaje ditolo de dajin the class kiman puri ase oh class 4 aro oh cha iso bai sai dibo iso bai kaiting grade do dugane moi makan dubana jadi me prayer krina gidibo du pajagane autam kiman jon family kan kiman juna se sob ani pray dibo de koni tek dikides hallelujah baba sor lagana bergiti ase hallelujah isor di dunia de kiman jon bimar na char sai na cha sor dia makani dia di jaga di bungtina se sor du baja du dolo de sor guide krina gidibi aro ajin dia glass kiman jaina se sor dajin de guide krina gidibi dajin de aro ama baba na sor iso dajin de use pridibi aro dajin de bal wara gidibi de kuna sor dajin family kan kiman juna se ko boy phai andi kan kiman juna se dande hal ba sai na jo dibi aro dande use pridibi aro dande guide pura gidibi de kuna sor la naam ber gidia se hallelujah baba sor idia makan odi jaga de bungja dia sor iso du baja du lo de iso hal wara gidibi de kuna sor la naam ber gidia se hallelujah baba sor dia du baja du lo de sor dajin kiman glass jaina se du bhal school bhalo burina isor bhal glass kan jaina jodibi go bimar hona dibi aro dajin good health good life ragi dibi dajin de kon ba sai cha manu kan de dande go bimar noina bhal ba saho dibi aro dajin de gai kore gi dibi aro tan family kan bhal ba gi tala ela go go hai kan kiman juna se andi kan
তাহান দে good hell gidi bi bimar noi na bhal ra gidi bi de kona sor laga nam gidi ase hallelujah baba sor du baja du dolo du dai din morom gra gidi bi de kona bhal ra gai gra gidi bi kona sor du baja du lo de morom gra gidi bi aro isoba du use prina jo di bi de kona sor du la hate kina ber gidi ase amen sir itu na mukan batia itu yang motor bode amigan itu naga manukan motor pura aci apne amigan do ki ase amigan do middleman manu bisna ifali ba motor boina ifali motor nala sai Thank you so much. Thank you so much. so mukan acia aci tinde dok boina toro na takile mukan hal bra tagan counseling pre guri mon tang ne ya pon ai ke nai still mukan mon tang thakibo ata tuita hindi mon tang thaki na aro ya pon isna chutu to mukan side pawli to amen sob naga manula contribute ase mukan chutu itu mukan la youtube channel la side pa na Cancel. That festival na ato aro na we work together. We going forward, no? Sila kam dila man sila kam muna. Thank you so much. Thank you so much. Awesome. Thank you so much. so much kun bi itu video sai ase itu video de mukan itu sister kun struggle guna thakse bimar ba ami kan itu facebook te post dikha ba taike chutu hole bi help kro kona mukan tate pongchala ase ami kan itu pencil guna paisa contribute guna thaka tate ba alop salop taikani help kore guna mukan ekta team nisna ponai na pray kan bi kuri dibo aro taike ina bima hole bi mon tangor rakhi de na kole counseling krole ina wana pongchala ase but mukan ai taka temde tik rasta de khor ko te se guna hota hoti krolo call kramde ina hoise ko tai to dunia de na taka hoise na bos to mukan nohile bi mukan ki phapna korse etu to mukan do kuru na khor dak pongjise ina no khor dak pongjina mukan etu chutu envelope te mukan side pa kiman pare aro etu to moila en bratia noi etu ami pencil kuna kiman bi jama kurina thakise tate ba alop pak kurina dia ase etu pencil to moi kurise but still etu la contribution to amian naga manu sob la contribution ase etu naga manu sob pra kian is na tal na hate na heno kuri dise mogan la etu mic alop thik thakana etu ba khotai man killer na etu recording de aro moi repeat ina koi dia la ase ami gan idia tate pongcha basate ekta chis sana ro bacha duitai daro charina ama bi nai ama do achi na hoi jese dunia charina jaje baba to puila brai na expire hoi jaje but still ami gan la video sa manu kan ami ande motot kuri thakibi aro etu bacha duita debi apni la pray de yad kuribi tana family kani aro mukhan aro parise bole etu bacha duita de chutu moto hile help ro parise bole lokro ina bi hokna ase to apni kan motot kuri thaki mukhan de support kuri thaki thank you so much video sa kan de sai na sabi ami la video de sa non subscriber kan bisi sai to moram ba ina no kuri apni subscribe kuri apni subscribe kuna support kurile mukhan akire jao so thank you so much kun